Good morning. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good, Alhamdulillah. Okay, before we start our class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah always giving us mercy and blessing. Amin. Okay, guys, let's check attendance. Nur Fauzia, Hadir. Pipit Indraswari, Hadir. Nurul Novi Aini. Hadir. Okay, good. Today I will give a lesson about narrative text. Before we start learning, I will ask you, what do you have in mind about narrative text? Cinderella. Okay, good. Sang Kuryang. Okay, good. Aladdin. Okay, good. Okay, good. Narrative text. Okay, what is the narrative text? Basically, narrative text is one type of text that contains imaginative story or fairy tales. Imaginative. What is the imaginative? Imaginative itu adalah semacam fiction atau fiksi. Stories that don't real in the form of delusion atau khayalan that doesn't happen in the real world. Jadi itu semacam cerita yang khayalan, bentuknya itu khayalan, imajinasi yang tidak nyata, yang tidak ada di dunia nyata. And that is an imaginative stories and can also be fairy tales. So do you understand? Understand. Okay, now you already what is the narrative text. Okay, now we continue. What is the purpose of the narrative text? Entertain. Yeah, good. Purpose. To entertain. Okay, good. Indeed, the purpose of the narrative text to entertain readers. Jadi itu tujuan dari teks naratif itu sebagai penghibur pembacanya. Now we come to the example of the narrative text. Example dari teks naratif itu ada semacam novel, kemudian yang cerita-cerita pendek itu seperti cerpen dan lain sebagainya. Sebetulnya teks narasi ini atau narrative text itu baik itu panjang atau pendek itu sama saja, yang terpenting itu isinya adalah teks narasi yang bentuknya itu khayalan. Okay, students, do you understand? Yes, miss. Understand. Understand. Okay, students. After we know about what is the narrative text, what is the purpose and example, is now we learn to switch to the generic structure of the narrative text. Generic structure and language feature. Okay, before we learn the generic structure and language feature, language feature of the narrative text more clearly, I have an example of the narrative text. Before I will give the paper
Okay. Please write. Okay, students. Okay. The ant and the dove went a day, and Anne was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she split and fell unintentionally into the water. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her, saying that the ant was in trouble. The dove quickly pulled off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up there, so it carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove. The dove was trapped inside the net, and the hunter smiled, thinking that he was able to get a beautiful dove to sail. Seeing the dove struggle, the ant quickly bit the hunter on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net, and the dove flew freely from the net. Okay, students, we learned the generic structure of the narrative text. Miss mau tanya, apa kalian sudah tahu generic structure dari narrative text? No, Miss. Oke, generic structure dari narrative text itu ada 5. Yang pertama, orientation. And the second, complication. And the third, ada evaluation. Nomor 4 ada resolution. And the last ada coda. Orientation itu adalah perkenalan. Perkenalan dari teks narasi tersebut. Kemudian yang kedua ada complication. Complication itu adalah masalah atau konflik yang muncul dari teks narasi tersebut. Kemudian ada evaluation. Evaluation itu adalah cara penyelesaian konflik tersebut. Okay, do you understand? Yes, Miss. Okay. Untuk resolution itu adalah semacam ending atau akhiran dari teks narasi tersebut. Bisa happy ending, sad ending, tergantung ceritanya. Dan untuk yang coda ini sifatnya optional. Bisa ada, bisa tidak ada, tergantung sama teks narasinya. Coda itu adalah semacam kayak moral value. Jadi yang coda ini boleh ada, boleh tidak ada, tergantung pada teks narasi tersebut. Okay, students, let's analyze together. Okay, students, where is orientation in the text? On hot day. Okay, good. What else? Paragraph 2. Okay, good. Orientation in the text ada pada paragraf pertama dan kedua.
Kenapa? Karena di paragraf pertama itu kalian bisa lihat ada awalan one had day. One had day. Kemudian di teks tersebut dijelaskan ada seekor semut. Kemudian di teks tersebut diberitahu latar tempat di mana semut itu ini yang ada gitu, berarti di sebuah mata air. Oke. Kemudian di paragraf pertama diberitahu bahwa si semut itu terpeleset di sebuah mata air tersebut sampai akhirnya jatuh. Kemudian untuk di paragraf kedua itu ada si merpatinya. Okay, students, do you understand? Yes, Miss. Yes, okay. Characters, then explain where they meet and when the incident occurred. Okay, setelah orientation itu ada apa lagi di generic structure-nya? Ada complication. Okay. Di mana complication-nya? Where is a complication in the text? Not long after that, the Okay. rice hunter, the bill was throwing out his net towards the dog. Okay, good. Ini adalah complication-nya. Complication itu tadi apa? Di mana masalah itu atau Muncul. konflik itu muncul. Muncul. Okay, good. Setelah itu ada apa lagi? Setelah ada orientation, ada complication, ada evaluation. Nah, oke. Di mana evaluationnya? Saying that the strangle. Okay, good. Okay, saying the dove strangle the ant quickly did with the hunter of the hill. Nah, ini adalah apa tadi? Okay. evaluation. Good. Evaluation. Apa itu evaluation? Pemecahan masalah. Okay, good. Semacam cara penyelesaiannya. Konflik tersebut. Nah, di mana begitu si merpati itu akan ditangkap oleh si pemburu, si semut tuh langsung bereaksi. Bereaksinya itu dengan menggigit Hill ya. hunter. Ya, oke, betul. Lanjut, habis itu ada apa lagi? Setelah ada evaluation, ada resolution. Oke, good. Di mana tuh resolutionnya? What is resolution in the text? The hunter dropped his Okay, good. The hunter dropped his net and the dove flew freely from the net. Oke, ini adalah resolution. Apa itu resolution? Tadi sudah dijelaskan waktu di atas. Kesimpulan. Okay, good. Okay, students, let's jump to language feature of narrative text. Nah, di language feature narrative text itu ada dua. Yang pertama dari sisi kebahasaannya, sama yang kedua itu ada unsur atau komponen-komponennya. Nah, di sisi kebahasaan itu ada
apa aja? To use past tense pakainya verb 2 sama ada adverbs. Kenapa menggunakan past tense verb 2? Karena kalimatnya itu menggunakan kalimat-kalimat yang lampau. Jadi kita pakainya yang verb 2. Nah, untuk yang adverbs itu contohnya seperti took place sama to time. Contohnya seperti tadi went her day, itu kan berarti time pakainya. Oke? Yes, Miss. Yes, Miss. Do you understand? Understand. Oke, untuk unsur atau komponen-komponennya itu ada semacam tema, kemudian ada karakternya, karakter dan karakterization. Kemudian ada apa lagi? Setting. Kemudian ada apa lagi? Point of view. Point of view. Kemudian ada yang terakhir plot. Oke. Oke, students, untuk tema itu dari contoh teks yang tadi itu kira-kira temanya apa? Temanya itu adalah saling tolong menolong, karena si semut itu ketika mau jatuh ditolongin sama si merpati tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika merpati tersebut akan dijaring oleh si pemburu, ditolong oleh si semut tersebut dengan si semut itu dengan menggigit kaki si pemburu tersebut. Jadi temanya adalah saling tolong menolong. Oke, untuk karakter dan karakterization itu apa bedanya? Karakter itu adalah tokohnya, tokoh yang ada pada teks tersebut. Nah, untuk karakterization itu adalah sifat. Sifat. Tadi tokohnya ada apa aja? Di ininya ada Semut. Oke, good. Kemudian ada apa lagi? Dove. Kemudian ada si Pemburu. hunter atau pemburu. Kemudian untuk settingnya, untuk karakternya itu tadi ada apa aja? Karakternya itu si Dove itu. Oke, betul. Si Untuk si pemburunya itu karakternya licik ya, karena dia mau mengurung si merpati tersebut. Oke, untuk setting tadi ada apa aja? Di sebuah hutan. No, di sebuah mata air. Oke, good. Untuk point of view-nya? Untuk point of view-nya? Sepatnya kan? No. View itu ada dua, yaitu first person sama third person. Itu sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Jadi untuk the ant and the dove itu kira-kira pakai point of view-nya yang mana? Sudut pandang orang ketiga karena serba tahu. Oke, betul, good. Pakai sudut pandang orang ketiga. Untuk plotnya Maju.
Okay, good. Pakai plot maju. Okay, before learning finish, I will ask you about narrative text. So I know you already understand or not. Okay, students? Okay, Miss. Yes, Miss. Okay, narrative text. What is the narrative text? Imaginative story. Okay, good. Imaginative Imaginative. stories. Okay, next, what is the purpose of the narrative text? Ayo, tujuannya apa dari teks narasi? Oke, tujuannya apa? Purpose dari narrative text? To entertain. Oke, good. Purpose-nya to entertain readers. Okay, next. What is the generic structure? Orientation. Okay, Complication. generic structure ada apa aja tadi? Orientation. Orientation. Complication. Okay, good. Evaluation. Complication. Evaluation. Okay, good. Evaluation. Next. Coda. Resolution. Okay, betul. Resolution. Yang terakhir, Coda. kode itu tadi sifatnya Optional. oke, bisa ada, bisa tidak ada. Okay, good students. Okay, before sorry. Okay, because the learning time is up, we close by saying alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, students, see you at the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.